Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, banati as-salihat, a'azzani Allahu wa iyyakunna jami'an. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar antunna sekalian? La'allakunna bi khairin. Semoga antunna dalam keadaan sehat wal afiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pertemuan yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan kembali pelajaran kita yang berkaitan tentang akidah. Dan insyaallah ta'ala hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sudah kita ambil di pertemuan yang lalu. Banati as-salihat, a'azzani Allahu wa iyyakunna jami'an. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Ustaz ingin menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang berbahagia ini. Tujuan pembelajaran kita adalah nanti setelah kita belajar, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengetahui 5 kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh seorang nabi pun sebelum beliau. Kemudian yang kedua adalah mengetahui bahwasanya beliau adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Dan ini merupakan sisa dari keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banati as-salihat, a'azzani Allahu wa iyyakunna jami'an. Di antara keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nomor 4 adalah beliau memiliki 5 kekhususan sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh seorang pun sebelum beliau. Landasannya adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah nusirtu birru'bi masirata syahrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan rasa takut kepada musuh sebulan sebelum kedatangan beliau. Ya, di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kekhususan ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satupun nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kekhususan dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut kepada musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 bulan sebelum kedatangan beliau. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada musuh-musuh Islam, Allah Subhanahu wa taala mencampakkan rasa takut di hati-hati mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 151, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah." Allah mengatakan, kami mencampakkan di dalam hati-hati orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala rasa takut karena sebab kesyirikan yang telah mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya adalah yaitu bumi
atau tanah dijadikan untuk beliau sebagai tempat salat dan juga alat bersuci. Ya, Rasulullah mengatakan wa ju'ilat liyal arda masjidan wa tahuran. Ya, dijadikan bagiku bumi atau tanah ya untuk beliau sebagai tempat salat dan juga alat bersuci. Ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, famata adrakati ar-rajulus shalah fa innahu yusalli fil makan alladhi tudrikuhu fih. Kapan saja antunna, kita semua ya sudah kedatangan waktu salat, maka kita dibolehkan untuk salat di tempat yang kita di situ terjadi salat. Ya, kapan saja kita mendengar azan, mendengar waktu salat, maka kita dibolehkan untuk salat di tempat tersebut. Ya, dan juga kita disyariatkan ketika kita tidak menemukan air, maka kita dibolehkan untuk bersuci ataupun untuk bertayamum ya di debu atau di tanah yang kita temukan. Maka ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelum beliau. Kemudian di antara kekhususan beliau juga sallallahu alaihi wasallam yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam dihalalkan ghanimah atau harta rampasan perang ya untuk beliau yang sebelumnya diharamkan atas nabi-nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang ya melawan orang-orang musyrikin, melawan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan juga memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau dihalalkan ketika menang di peperangan tersebut, dihalalkan untuk mengambil rampasan-rampasan perang. Ya, dihalalkan untuk mengambil rampasan-rampasan perang. Yang mana rampasan-rampasan perang ini tidak dihalalkan atas nabi-nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekhususan yang sangat luar biasa ini. Kemudian di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Dan ini merupakan bentuk bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berkasih sayang kepada umatnya. Ya, sangat menyayangi umatnya sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala agar beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umatnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali beliau dibangkitkan, beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa mencari umatnya. Ya, senantiasa mencari kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini merupakan bukti bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat memperhatikan umatnya dan sangat sayang kepada umatnya. Maka kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam harus mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh beliau dan kita mencintai beliau dan kita mengajarkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan bukti bahwasanya kita juga mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir adalah beliau sallallahu alaihi wasallam diutus untuk manusia semuanya. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya, nabi-nabi sebelumnya diutus khusus untuk kepada kaumnya. Ya, khusus kepada kaumnya saja. Tidak seluruh manusia.
Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diutus kepada seluruh manusia, sehingga kewajiban manusia ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus adalah dengan mengimani apa-apa yang beliau sabdakan, apa-apa yang beliau ajarkan. Ya, tidak boleh kita memakai syariat yang tidak dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, maka batal syariat-syariat sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini 5 kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dimiliki oleh seorang pun sebelum beliau. Kemudian di antara keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelima adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan Nabi yang paling banyak pengikutnya, berbeda dengan Nabi-Nabi sebelum beliau. Bahkan disebutkan dalam hadis, ya, ada Nabi yang tidak memiliki pengikut, yang tidak ada yang mengikutinya. Ada yang ada Nabi ada Rasul yang hanya memiliki 2 atau 3 pengikut. Ya, ada yang satu kelompok. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya nanti di hari kiamat. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang paling pertama memasuk atau yang paling pertama mengetuk pintu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana aktsarul anbiya'i taba'an yaumal qiyamah." Saya, kata beliau, adalah Nabi yang pengikutnya paling banyak pada hari kiamat nanti. Wa ana awwalu man yaqra babal jannah, dan saya adalah orang yang pertama kali mengutuk pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang taat kepada perintahnya, ya, yang taat menjalankan sunnah-sunnahnya, ya, yang taat juga atau yang senantiasa menjauhi segala apa yang beliau larang, karena sungguhnya keselamatan kita bergantung kepada ittiba kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara syarat diterimanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita melaksanakan ibadah, ya, sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke golongan orang-orang yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan juga dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama orang-orang yang saleh, bersama orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banati as-salihat, a'azzani Allahu wa iyyakunna jami'an. Insyaallah pada evaluasi kali ini, ya, Ustaz ingin memberikan kalian tugas, dan insyaallah nanti kita akan share linknya bersamaan dengan video ini. Maka kita ingatkan kembali dan nasihatkan kembali kepada diri kita pribadi dan antunah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir kata, kita tutup majelis kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.